नमस्कार सांग मैंने आशा करुँच आप भल थे और भल था आम सका सका आसलु तालचुआ बोली गोटे जगह अच्छी ता भर गोटे गाँ अच्छी फेक्टा जहाँकि आमर भितरकनिका अभयारण्य भितर जाए अभयारण्य एरिया भितर जाए मुझे सका सका आसती से बाटर कि मत जंगल देखी बहुत भल फिलिंग मनाला से गोटे वीडियो शूट कली मुझे सांग मान पाखक पहुँचेबी यूट्यूब मध्यम आप देखिए खुशी अनुभव करेंगे और मत भी खुशी लगे तेणु मुझे सुट कर चलुँ तो हुए तो मोर फेस आपन को ये वीडियो देखा मिलानी किंतु नेक्स्ट वीडियो मुझे देखी अन्य जनक बाइक रे मुझे बस से कौन निजे बाइक तो ना शूटिंग करने ये जंगलटा मत बहुत भल लगे बहुत सुंदर लगे से वीडियोटा शूट कर देखो आदि आप मो चैनल नुआ तेणु सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ और फॉलो करूँ अब्दुल ऑफिशियल ब्लॉग चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत आपड़ के भूलें भाई निश्चित सब्सक्राइब करेंगे। सांग मैंने केमती लगुच आप निश्चित कमेंट रे आप मत कमेंट करें आपड़ कमेंट कले मोर वीडियो करने जो आशा आगू को बढ़ मु आपन को बहुत भल भल जगह आपन को देखी तो तेणु आपण मैंने मो चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे मो सहित जोड़ी रही ब्लॉग चैनल आपन को एमती भल वीडियो जंगल जोठी भी जाए आपको अपलोड करेंगे आपंपाई आप मो वीडियो देखी एंजॉय करेंगे और भल फिलिंग्स अनुभव करेंगे तो तेणु चलुचु आम बाटर प्राय 10 मिनट वीडियो मुझे शूट करी कि अधिक भी हो पारे देखा जाऊ कौन पर्यंत जंगलटा रही निश्चित आपको जना पड़ो ये वीडियो मध्यम आपण को निश्चित यदि आपण मैंने वीडियो मत सब्सक्राइब करती लाइक दियंती कमेंट करती तेणु आपण को पूरा तालचुआ भितरकनिका अभयारण्य जंगल साइड पटे बुलिकी आपको शूटिंग कर देखी तेणु आप मो वीडियो को निश्चित भाव में देखूँ और वायरल करूँ मो ब्लॉग चैनल आप निश्चित एमती वीडियो मिल एवं जो जगह को मुझे आपको सही जगार निश्चित वीडियो आपको मिले केमती लगुच सांग मैंने ये जो देखुं एपटे पोखरी भाया याद चिंगुड़ी चाष हुए एपटे चिंगुड़ी चाष लोग करती एबे आम कंक्रीट बाट को उठू आम तो कंक्रीट रहा अल्प कंक्रीट बाट पड़ज ये गोटे मार्केट पर दुकानटा अच्छे दीटा ठिया हेली ना मु बस कर
ଏମିତି ବାଟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଯାହାକି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ମୋତେ ଗୀତର ଶୁଣାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି। ତ ତେଣୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ପୁଣି ଇଏ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ୟାର ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତ କାହିଁକିନା କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟା ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରୁଛି। ଏଠି କିଛି କାଠ ଗୋଦାମ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ କାଠ ଅନଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତାଳଚୁଆ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ, ତ ତେଣୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭଏସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗେଇଲି, କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭଏସ୍ ଲଗେଇଲି। ଗାଡ଼ିଟା କ୍ରସ୍ ନ କରିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଏ ଗୀତ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଥିବ, କାହିଁକିନା କାଳେ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ। ତ ତେଣୁ ମୋତେ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଆପଣ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଳଚୁଆ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ତ ମୁଁ ତାଳଚୁଆ ମାର୍କେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ କରିବିନି, ଅଧା ବାଟ ଯାଏଁ ମୁଁ ଯିବି। ତ ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବି। ତ ତେଣୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକାଉଥିବି।
ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଗରେ କିଛି ବାଟରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୋ କାମ ଅଛି ଟିକେ, ତ ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। ତ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି, କି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତି, ତ ତେଣୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ତାଳଚେର ରୋଡ଼ ଟୋଟାଲ୍ ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ଯେତିକି ଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।